joining us. My name is Kimberly Baker Medina. I'm an immigration attorney in Fort Collins, Colorado. I'm going to be bringing you information about DACA. Hola, gracias por estar con nosotros. Voy a repetir toda esta presentación en español, primero en inglés. Entonces, espera el final para el español. I'm going to be presenting this in Spanish after the presentation in English. I'm here in partnership with the Public Library, the Poudre School District, Fuerza Latina, and Isaac to bring you information about the DACA program and also to let you know about a free clinic where you can get help applying for DACA. We're going to talk about who qualifies for DACA and how to prove that you qualify. DACA is now open. It's open under the original rules put out by President Obama on June 15th, 2012. So who qualifies for DACA? Here's who qualifies. First, you have to have arrived in the United States before June 15th, 2007. So you have to have arrived in the United States before June 15th, 2007. Second, you have to have arrived in the United States before you were 16 years old. Okay? Have to have arrived in the United States before the age of 16. Third, you have to have been under the age of 31 on June 15th, 2012, when President Obama introduced the program. So you have to have been under the age of 31 on June 15th, 2012, when the program was introduced. You have to have been present in the United States continuously since June 15th, 2007. Okay, so you have to have lived in the United States continuously since June 15th, 2007. You have to have been present in the United States on June 15th, 2012, when the program was introduced by President Obama. Okay? You have to have been present in the United States, June 15th, 2012, when the program was introduced. And on that day, June 15th, 2012, when the program was introduced, you have to have not been in a lawful immigration status. So on June 15th, 2012, you have to have been in the United States without lawful immigration status. You cannot have been convicted of any disqualifying crimes. So those are felonies, what's called significant misdemeanors, 3 or more misdemeanors. So you cannot have been convicted of any disqualifying crimes. Okay? Finally, in order to qualify for DACA, you have to either be in school or have already obtained a high school diploma or a GED. Okay? So how do you prove that you qualify for DACA? In order to prove that you qualify for DACA, you need a lot of documentation. Documentation is key. Never think that you have too much. You never have too much documentation. So if you think you have too much, or if you think you have enough, gather more documentation. That's how you get your DACA case approved, is by having a lot of documents. So what do you need to prove? First of all, you need to prove who you are. You need documents showing your identity. Second of all, you need to show your age. So those would be things like birth certificates, passports, government identification. You need to prove that you entered the United States before June 15th, 2012. We can show this with a lot of ways. We can show this with school records, medical records, employment records, bank accounts, bills, but you need to show that you were here before June 15th, 2007, so you need to show proof of your entry date. You need to show that you've been continuously present since June 15th, 2007. For that, you're going to need a lot of documentation, and that kind of documentation is going to differ depending on your individual circumstances. Some people might have school records, they might have medical records, people might have bank accounts, some people might have employment records. Some people don't have much at all, and we have to get kind of creative. Maybe you took out books from the public library and they can show you your library records. Maybe you sent money back to another country and you can get your money transfer records. Maybe you have a lot of social media posts and you can show Facebook pictures showing that you're in the United States. Everyone's documentation of presence is going to be different, but everyone can document their presence if you just get creative about it. It's best to try to document
present since 2007 and have something for almost every 3 months. The reason is that if you are outside of the United States for more than 3 months during that time, that can break your presence. So you want to get a lot of records. You also have to prove that you were present on June 15th, 2012. So how do you prove that? That's difficult for people. For example, maybe you were in school, but you were very young, and in the summertime, you don't have any records from the school. So then we're going to want to look for things like medical records or sports or summer camps that you may have participated in. Sometimes we can use things like a letter from a landlord or from the manager of the trailer park saying that you lived with your parents during the summer of 2012. Again, we urge you to be creative and think about ways that you can show that you were present in June of 2012. Most people don't have something for the exact date. Some people do. Maybe you did a deposit in your bank account on that day, or maybe you worked on that day. But other people won't have things for that exact day, so we'll need to document before and after and get as close to that date as we can. We need to prove that you haven't been convicted of any disqualifying crimes. Immigration will take your fingerprints, so they will know if you've been convicted of a crime, but you have to show what that crime was. So for that, you're going to want certified court dispositions. So you're going to go back to the court where you saw the judge or where you paid your fine, and you're going to ask for the certified court dispositions. You're going to include those with your DACA application. If you have been convicted of a crime, we urge you to consult with an immigration attorney just to make sure that in fact you still qualify for DACA. The last piece of evidence that we need proof of your education. We need to show that you're either in school or that you already have a high school diploma or a GED. So obviously you can use your GED, you can use your diploma, or you can have proof that you were enrolled in a program that would lead to a high school education or to a GED. There's no requirement that you continue studying after you get your GED or your high school diploma. Those are the basic qualifications and the basic way to qualify. We will be holding a series of presentations and clinics to help you qualify for DACA. On January 16th, we will be having an informational forum that starts at 10 a.m. That day, we will be helping you fill out your application. We'll be going over everything in the application, what you need to write down, and you can sit with us virtually on Zoom and fill out your application with us. If you would like to attend that clinic, we ask you to pre-register by calling 970-658-3721. 970-658-3721. We want you to register because if you register, we can send you forms so that you can fill those forms out. So when you call and you register, we'll respond to you. We'll let you know locations that you can pick up the forms. If you're unable to pick them up and you need them mailed to us, you can indicate that at that time. After that, we'll have another clinic on the 30th of January. That clinic will be for people who have issues that might affect their DACA eligibility. Who could that be? It may be someone who's been convicted of a crime. It might be someone who's been placed in deportation proceedings. It might be someone who got stopped at the border when they came into the country. We will help you screen that day on the 16th to figure out who needs an individual consultation because they may have issues with their DACA eligibility. And we will set you up an individual appointment with an immigration attorney on the 30th of January. And again, we need you to register for the 16th, and then on the 16th, we'll be screening you for that. Thank you very much for listening to the presentation. I'm now going to repeat this presentation in Spanish for people that would like to hear it in Spanish. Gracias por acompañarnos. Yo soy Kimberly Baker Medina, soy una abogada de leyes de inmigración aquí en Fort Collins, Colorado. Estoy aquí juntos con la biblioteca, el distrito escolar de Poudre School District, el grupo Fuerza Latina y el grupo ISEC. Y estamos aquí para presentar la información sobre DACA y estamos ofreciendo unas clínicas en que nosotros le vamos a ayudar a aplicar por la DACA, sin costo. Okay. Entonces, hoy voy a hablar sobre quién califica por la DACA y cómo se compruebe que califica por la DACA. Muy bien. ¿Quién califica por la DACA? La DACA está abierto bajo las reglas, las leyes que puso el presidente Obama el 12 de junio del año 2007. ¿Qué son estas reglas? ¿Quién califica? Número 1.
Personas que califican por DACA tienen que haber llegado a los Estados Unidos antes del 15 de junio de 2007. Entonces, para calificar, tienen que haber llegado antes del 15 de junio de 2007. Número 2, tiene que haber tenido menos de 16 años cuando llegaste a los Estados Unidos, ¿ok? Entonces, tiene que haber llegado a los Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Número 3, tiene que haber tenido menos de 31 años en junio 15, 2012. Junio 15, 2012 es la fecha que fue introducido este programa de DACA, una fecha importante. Entonces, en esa fecha, menos de 31 años. Número 4, tiene que haber estado presente en los Estados Unidos desde el 15 de junio 2007 hasta el presente. ¿Okay? Tiene que haber estado en los Estados Unidos de 15 de junio 2007 hasta el presente. Número 5, tiene que haber estado presente en los Estados Unidos el 15 de junio 2012. ¿Okay? Tiene que haber estado presente en los Estados Unidos 15 de junio 2012. Número 6, tiene que haber estado presente en los Estados Unidos 15 de junio 2012 sin estado legal migratorio. ¿Okay? Entonces, en esa fecha que introdució el programa presidente Obama, el 15 de junio de 2012, tiene que haber estado aquí sin un estado legal migratorio. Tiene que ser una persona que no ha sido condenado de un delito que le va a descalificar del programa. ¿Quién es descalificado? Personas que tienen felonía, personas que tienen un misdemeanor, que es delito menor significante, y personas que tienen 3 o más delitos menores en su récord. Entonces, tiene que ser una persona que no tiene un delito en su récord que le va a descalificar de la DACA. Finalmente, tiene que estar estudiando o tiene que haber conseguido ya su diploma de la preparatoria o lo que se llama el GED, que es un examen igual a un diploma de preparatoria. Muy bien. ¿Cómo se comprueba que califica por la DACA? La documentación del caso es muy, muy, muy importante. Lo más documentos que tienes, lo más chance que tiene que van a probar tu caso. Nunca puede tener demasiados documentos. Si piensa que tiene demasiado, busca más. ¿Okay? Si piensa que tiene suficiente, busca más. Es muy importante tener muchos documentos para calificar por la DACA. Bueno, okay. Entonces, ¿qué tipo de documentos necesita? Número 1, tiene que comprobar quién eres y cuántos años tienes, ¿verdad? Por eso se puede usar pasaporte, acta de nacimiento, documentos así que comprueben quién eres y cuántos años tienes. Tiene que comprobar que estaba presente en los Estados Unidos desde 15 de junio de 2007. Esta prueba va a ser diferente, depende de tu situación. Hay personas que estaban en la escuela y empezando en esta fecha, siguen en la escuela. Hay personas que nunca fueron a la escuela, hay personas que trabajaron, personas que no trabajaron. La evidencia va a ser diferente para cada persona. Hay personas que van a tener récord de la escuela, récord médico. Hay personas que no van a tener, pero quizás tienen talones de cheque, quizás tienen evidencia de envíos de dinero que hicieron en otros países, quizás tienen redes sociales en que tienen información o sus fotos mostrando que estaban en los Estados Unidos. Va a ser diferente para cada persona. Recomendamos que busquen muchas pruebas y trate de tener algo por lo menos por cada 3 meses. ¿Por qué cada 3 meses? Porque si alguien estaba afuera de los Estados Unidos por más de 3 meses, puede ser que no califique por la DACA porque no estaba continuamente en los Estados Unidos desde junio de 2007. Entonces, muchas pruebas. También tiene que comprobar que estaba presente en los Estados Unidos el 15 de junio de 2012. A veces es difícil porque no tenemos nada por la mera fecha, pero si tienes algo más o menos en el mes de junio o en el verano de 2012, podemos usar estas pruebas. Otra vez, lo más prueba, lo mejor. Y, por ejemplo, para los niños a veces es difícil porque digamos que si estaban en la escuela en verano no tenían clases, entonces no tienen prueba que estaban aquí, pero pueden buscar otras cosas
quizás participaban en deportes o un campamento de verano. Quizás la gerencia ahí en el parqueadero de trailer o del apartamento o unos vecinos pueden hacer cartas jurados diciendo que ese niño vivía con sus papás en esa fecha. Tiene que ser creativa, tiene que pensar qué pruebas tiene. Hay personas que tienen pruebas exactas, ¿verdad? Quizás hicieron un compra con su tarjeta de débito, un depósito en el banco, recibieron pago por ese día. Hay personas que no. Y tiene que comprobar que no ha sido condenado de un delito que le va a descalificar. Migración va a chequear las huellas de cada persona que aplica por la DACA. Ellos van a saber si ha sido arrestado por un delito. Pero lo que tú tienes que dar a migración son los documentos sobre los arrestos y sobre los delitos que ha tenido. Por eso vas a ocupar lo que se llama la disposición final del caso certificado por la corte donde pagaste la multa o donde viste un juez. Entonces tiene que ir a la corte y sacar estos documentos certificado por el juez o por la corte diciendo que pagaste una multa. Y finalmente necesitas evidencia de que estás estudiando o de que ya ha conseguido su diploma de la preparatoria o su diploma del GED. Para mostrar pueden mandar sus transcriptos de la escuela, pueden mandar diploma, pueden mandar una prueba que estás matriculado y asistiendo un programa de la escuela o de GED. Eso incluye clases de inglés, que si estás tomando clases de inglés para aprender suficiente inglés para estudiar para el GED. Muy bien. Básicamente, estas son las reglas sobre quién califica por la DACA y qué son los tipos de documentos que necesita para aplicar. Nosotros aquí en Fort Collins vamos a ayudarles a llenar sus formularios y aplicar por la DACA si existe la clínica. Vamos a tener 2 clínicas. La primera va a ser el 16 de enero. Empieza a las 10 de la mañana. Es un foro informativo en que vamos a estar ayudándoles a llenar sus documentos, sus aplicaciones para la DACA. Va a ser un foro virtual. Ustedes van a tener sus documentos, nosotros vamos a tener una copia y les vamos a mostrar cómo se llenan los formularios para la DACA. Para participar en esa clínica, pedimos que por favor llamen en 970-658-3721. Otra vez, este número es 970-658-3721 para registrarse para la clínica. Si se registra para la clínica, después de llamar este número, nosotros le vamos a responder y le vamos a avisar dónde puede recoger los formularios para la DACA. Y si no se puede recogerlo, nos avise y podemos mandarles a su casa. ¿Okay? Muy importante registrar. En ese día 16, vamos a estar hablando con ustedes y vamos a identificar a las personas que quizás tienen algo en su vida que afecta su capacidad de aplicar por la DACA. Por ejemplo, personas que han sido condenadas de delitos, personas que han sido puestos en deportación, personas que quizás fueron parados en la frontera cuando querían entrar. Estas personas necesitan consultar con un abogado antes de mandar su aplicación. Cuando asiste a la clínica el día 16, nosotros vamos a determinar quiénes son esas personas y le vamos a hacer una cita para el día 30 de enero en que usted puede consultar virtualmente con un abogado de inmigración y mostrarle las cosas en su caso y ese abogado le puede avisar si califique o no. Bueno, pues gracias por escuchar esta presentación. Esperamos verles el día 16 de enero para el foro informativo. Y gracias. Thank you for listening to our presentation. We look forward to seeing you on our clinic on the 16th. Thank you.